Sukol man sa mama o papa, apil sa iyang lula o lulo, maninghag maningka. Mang dapat maningka, why nada, why discipline, why discipline. Padlungod sa eskwela, padlungod sa eskwela, mambuli, manumbag sa yang kaila. Mama o papa, inyong anak badlunga. Mama o papa, badlunga. Kung dili ma-aksyonan, kung dili masulbad, dili maatiman, dili na siya mapugnan. Musamot ang batasan ng emosyon, di makontrol, di makontrol. Makabarkadang may bisyo, magpalayo, mag-reveal din nimo. Agapan mo na dritso. Mama o papa, inyong anak badlunga. Mama o papa, badlunga. At timanay mong bata, kak sa paminawa, hatagig oras at to makidula. Sabta ang kasing-kasing, importante ang gugma o ang gugma. Ikaw ang model niya, kung unsay iyang nakita, awaton ka, maayong ihemplo dapat ka. Mama o papa, inyong anak badlunga. Mama o papa, badlunga. Mama o papa, inyong anak badlunga. Mama o papa, badlunga. Mama o papa, inyong anak badlunga. Mama o papa, badlunga.